भुवनखेड़ा गाँ को आसवा से ग्रामवासी को गोटे जंगल दे जीवाको पड़ुथिला। से जंगल को लोके बहु वर्ष धरी रामतलिया नाम जानी थिले। से जंगल दे समस्ते सुरक्षित भाव निज गाँव में पहुंची जाती। सेठी कौनसी पशुर किछि भय नथिला। केवल राति रे से जंगल दे जीवा समय रे लोके डरुथिले। किछि लोकंकर कहिबा कथा जे से जंगल को गोटे टाहाणी आसीछि जी से जंगल दे जाउथिबा लोकंकर रक्त पी जाई थाए। आउ सेही दिन ठारू सबो गाँ लोक एवं आखपाखर गाँ लोके नियम करि देइथिले जे केही भी सूर्यास्त परे जंगल दे जिबे नाही एवं एमिति भाबरे गाँ लोकंक सहित कौनसी दुर्घटना घटिबारु बंची जाउथिला। तथापि बेले बेले केही जणे जणे गाँ लोक निज दरकारी जिनिस किणिबा पई सहर को चली जाई थांती। आउ फेरिबा समय जदि डेरी ही जाए तेबे बहुत दिन परे लागुची आजी गोटे शिकार आसुची। आजी तो ताजा गरम रक्त पीवा को मिलिबो। अरे किछि नाही रे झुमुरु, तू बेकारटारे डरुचु। ना ना ठीक कहछु तू। एबे तू ए दुनिया रे नहीं 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 मते क्षमा कर दियो डाहाणी देवी, मते क्षमा कर दियो। डाहाणी र काम क्षमा करिबा नुह सफा करिबा। एई गाँ रे जणे निरीह लोक रुहे भोलूराम। ता ना जमिति सी भी ठीक सेमिति भोला भाला। सी एते निरीह थिला जे केही भी ताकू नीचा देखेबा पई चेष्टा करुथिला। एमिति कि ता बाहाघर भी हैला आउ ता स्त्री भी ताकू दबेई रखिबाकू चेष्टा कला। जदि कामरू फेरी केबे भोलूराम खाइबाकू मागी दिए तेबे ता स्त्रीर आरंभ होई जाए। चंदा आनो खाइबाकू दियो। खाइबाकू देई दे कोठू आनी खुआइबी? रोजगार करे घरे धान चाउल भर्ती करे जाइथिलो कि? अरे बिलरो धान काटी थिली तो आनी भी थिली। केबे काटी थिलो? केबे आनी थिलो? सरी गला। अरे ताहेले मु कोन खाइबी? एते परिश्रम करिकि आसुची। की परिश्रम करूचो तमे? हां परिश्रम करूचो जदी देखा जाउनी काई कि तम परिश्रमर फल। एबे चुप हेइ जा। मते चुप रहिबा पई कहूचो? मु कोन कहूची कि? आउ एमिति भाबरे कथा कथारे गाली देई भोलूराम को दबेई रखुथिला। निजर एई जीवन पाई भोलूराम बहुत दुखी हो जाउथिला। से दिन राति चिंता करुथिला जे गरीब जीवनरू ताकू केबे निस्तार मिलिबो। दिन एमिति ही से बाहरु फेरिला एवं जेमिति ही से घरे पाद रखिछि ता स्त्री चित्कार करी कहिला, एते डेरी जे कोउठी थिलो? बिलरे काम करुथिली। आहा मो बाप घरु भाई भाउज आसीथिले। तमे जानी सुनी आसिलनी ना? काले तांकर सेवा करिबाको पड़ी जीवो। एमिति कथा नुहे चंदा। बिलरे पानी मडौथिली। मु न रहिथिले जदि केही बाट भांगी पानी ता बिलकु नै जाई थांता ताहेले तमर बिलर पानी पई चिंता लागिची। मो भाई भाउजंकर चा पानी र नुह। बिचरा एमिति ही तमको न भेटी चाली गले। जाओ एबे बस स्टैंड रे पहुंची थिबे, से मानको देखा करी आसो। एबे तो संध्या ही गलानी। हुए तो से बस चली जाइथिबो। बस जाई नथिबो। जाओ एबे संगे संगे जाओ, नहले आसंता 2 दिन तमको भी चा जलखिया किछि मिलिबनी। अरे मो कथा टिके सुनो तो। कोन सुनिबी? अरे मो भाई रो पैसा रे ही केते थर आम घर रो खर्च चलीची। अरे ठीक रे जदि रोजगार करिवो तेबे मते कहिबाकू भी पड़िबनी। जाओ मो भाई भाउजन को देखा करी आसो। ठीक अच्छे जाउची। भोलूराम निज स्त्री रो बकर बकर सुनी विरक्त हो जाइथिला। भाबिला घरे रही तार महाभारत देखिबा अपेक्षा तार भाई भाउजन को देखि आसीबा ही भलो। किंतु घरु बाहरिबा परे ही तार मने पड़िला जे सीए तो घरु पैसा आनिबा ही भूली जाइछि। बस स्टैंड जाए केमिति जीवो एवं एक कथा भाबी से घर को पुणी फेरी आसिला। आउ देखिला जे ता स्त्री ता पड़ोसी को कहुछि, कोन कहिबी कमला, मु तो ए भोला राम ऊपर विरक्त होई गलिनी। काहे कि एबे कोन हैला? तांकर रोजगार फोजगार तो किछि नाही।
ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି। ଆରେ ୟାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଟିକେ ଠିକ ଠାକ ହୁଅନ୍ତା କି ରହିବାକୁ ଠିକ ଠାକ ଘରଟେ ଥାନ୍ତା, ଆମେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ସୁଖୀ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନା ଜାଣି ଶୁଣି ଭୋଳାରାମକୁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛି। ଦେଖିବୁ ସିଏ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯେବେ ରାତି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଡାହାଣୀ ରୂପରେ ଯିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଡରେଇବି ଯେ ସେ ପୁଣି କେବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରିବେନି। ଚନ୍ଦା, ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତମର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଆସିଛି, କେବେ ତମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଯଦି ତମେ ଡାହାଣୀ ହେଇ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ କି ତମକୁ ପିଟିବି। ପରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତମ ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମନା କରିଦେବି, କହିବି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ଡାହାଣୀ ଭାବି ପିଟିଥିଲି। ଆସ, ଆଜି ତମକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବନି। ଆଉ ଭୋଲୁରାମ ଚୁପଚାପ ସେଠୁ ଫେରି ଆସେ ଏବଂ ତା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଇ ଫେରିଆସେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ବି ତା ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଫେରୁଥିଲି, ମତେ କଣ ଜଣାଥିଲା ଯେ ଇଏ ଡାହାଣୀ ବେଶରେ ମତେ ଡରେଇବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ ସତସତିକା ଡାହାଣୀ ଭାବି ତାକୁ ପିଟିଦେଲି, ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି। ଆଉ ଯେମିତି ସିଏ ରାମତଲିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ହଠାତ୍ ତାକୁ ଜୋରରେ ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଓ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦା ମତେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ମୁଁ ତତେ ଦେଖୁଛି। ମଣିଷର ଗରମ ରକ୍ତ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋକର ରକ୍ତର ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ। ଚନ୍ଦାକୁ ଏ ଗଛ ପାଖକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ମତେ ଡରିବାର ନାଟକ କରିବାକୁ ହବ। ନାଇଁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ଏମିତିରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ଦୁଃଖୀ ଅଛୁ? ତାହେଲେ ତ ଆହୁରି ଭଲ, ଏ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯା। ମୋ ରକ୍ତ ପିଇବୁ? ନେ ପି ପି ପି। ବହୁତ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଶୋଧ ନବାର ଅଛି ତୋଠାରୁ। ମୋ ରକ୍ତ ପିଇବୁ? ସବୁଦିନେ ପିଇ ତ ମତେ ଅଧମରା କରିସାରିଲୁଣି, ଆଜି ମୁଁ ତ ରକ୍ତ ପିଇବି। ଆଉ ଭୋଲୁରାମ ତାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ଧନାଧନ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଏ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଥିବା ରାଗ ଆଜି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତା ନଜରରେ ପଡ଼େ ଅନ୍ୟପଟରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡାହାଣୀର ରୂପ ଧରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ରୂପକୁ ଏମିତି ସଜେଇଛି ଯେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ହେଉଛି। ଏକଥା ଦେଖି ଭୋଲୁରାମ ଏକାଥରେ ଚମକିଯାଏ ଯେ ସିଏ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବି ପିଟୁଛି। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ବୁଝି ଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ତ ସତସତିକା ଡାହାଣୀ, ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗେ। ଡାହାଣୀ ତାକୁ ଥରୁଥିବାର ଦେଖି କୁହେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଗାଁ ବାବୁ, ରାଗରେ ଏମିତି ଥରନି ଯେ ମତେ ତମ ରାଗର ଶିକାର ଆହୁରି ହବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଥରୁଛି, ହେଲେ ଇଏ ରାଗରେ ଥରିବା ଭାବୁଛି। ଯଦି ଇଏ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଡରି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଇଏ ମୋ ରକ୍ତ ପିଇଯିବ। ଆମ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ମାଡ଼କୁ ଭୂତଙ୍କର ଭାରି ଭୟ। ଏବେ ତ ୟାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତଡ଼ିଦେବି। ଶିକାର ତ ତତେ ହବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଆଜି ଯାଏ ତୁ ବହୁତ ଶିକାର କରିଛୁ, ଏବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ଶିକାର ହେଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ନାଇଁ ଗାଁ ବାବୁ, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କଣ କରିବୁ ତୁ ଡାହାଣୀ? ରକ୍ତ ପିଇବା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ଆଉ କଣଟା କରିପାରିବୁ? କିଛି ବି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଟଙ୍କା ପଇସା। ତା କଥା ଶୁଣି ଭୋଲୁରାମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା ଯେ ମୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କର, ମତେ ସୁଖରେ ରଖ। ଲାଗୁଛି ଭଗବାନ ମତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହୁଛି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ମତେ ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରେ ନଇବାକୁ ପଡିବନି, ତାପରେ ଆମେ ସୁଖୀ ଜୀବନ ଜିଇବା। ସିଏ ଆଦୌ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି କହେ, ତାହେଲେ ମୋର 3ଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। ପ୍ରଥମ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର କରିଦିଅ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏବେ ସେଥିରେ ଏତେ ଧନ ଭରିଦିଅ ଯେ ମୁଁ ମରିବା ଯାଏ ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା ନ ହବ। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଏ ରାମତଲିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ଚାଲିଯାଅ। ମୋ ଗାଁକୁ ନିଜ ଡରରୁ ତମେ ମୁକ୍ତ କର। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ଗାଁକୁ ରାମତଲିଆ ଜଙ୍ଗଲର ଖୁନି ଡାହାଣୀ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଭୋଲୁରାମ ଯେବେ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ସେବେ ଦେଖିଲା ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଆଳତି ଥାଳି ଧରି ତା ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି।